Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors mes chers candidats, on va continuer ensemble et on va voir une autre pandémie qui existe jusqu'à nos jours. يعني il y a la Covid-19 ولا نقولوا لها le coronavirus. أنا حبيت ندير هذا le coronavirus، حبيت نديره في le contexte argumentatif. حبيت أنايا je voulais expliquer comment يعني l'Europe et les États-Unis يعني ont été plus touchés de la pandémie plus que la Chine et l'Australie. يعني حبيت أنا ندير un texte يعني argumentatif. نبداو حنايا نبداو نهضروا على لو تيتر تاعنا. Donc l'Europe et les États-Unis touchés de plein fouet, l'Australie épargnée. La pandémie a démarré en Chine fin 2019 à Wuhan avant de se propager partout dans le monde. Elle s'est stabilisée en Chine et elle s'est concentrée actuellement à deux points bien précis du globe. Les États-Unis et l'Europe qui est aussi influencée par la Covid-19. Pourquoi le coronavirus se propage-t-il à l'ouest plus que à l'est? Comment expliquez-vous cette contamination? Plusieurs recherches montrent que la mobilité humaine provoque une diffusion du virus due au frottement entre les gens. Par conséquent, une augmentation grandement rapide de personnes atteintes, surtout dans les vives lignes aériennes qui ont une relation avec l'Est et qui ont aussi des transactions financières avec la Chine. En revanche, l'Australie reste à l'abri grâce à sa connectivité faible à ce réseau aérien. Donc, il est logique qu'elle soit épargnée du virus. نبدأ نشرح لكم. Donc, la pandémie يعني الوباء انطلق في la Chine fin 2019 à Wuhan. Avant de se propager قبل ما ينتشر partout dans le monde. Donc, بدأ قبل من la Chine في Wuhan. Elle s'est stabilisée يعني هذه لا بانديمي هذه استقرت en Chine يعني هبط لو تو تاع لي بيرسون اتنت تاع المصابين et elle s'est concentrée actuellement à deux points bien précis du globe. يعني تمركزت في زوج بلايص هما les États-Unis et l'Europe. L'Europe aussi qui est aussi influencée يعني impactée تأثر par la Covid-19. Donc نطرحوا الإشكالية. Pourquoi le coronavirus se propage-t-il à l'ouest plus que à l'est؟ علاش انتشر في l'ouest الغرب أكثر من الشرق؟ Donc comment expliquez-vous cette contamination؟ كيفاش تشرحوا هذا la contamination؟ bon هذه la contamination اللي أنا نهضر عليها شغل فرضيات برك، ماشي هذه حقيقة universelle ولا ماشي هذا تكست انفورماتيف. هذا على حسابي أنا وعلى حساب بعض لي شيرشور. كل واحد واش راه يقول. واحد يقول خاطر ما عندهمش المناعة، واحد يقول خاطر ياكلوا لي بلا رابيد هذوك، كل واحد واش راه يقول. هذو راهم يقترحوا هذا. Donc plusieurs recherches montrent que la mobilité humaine provoque une diffusion du virus dû au frottement entre les gens. يعني لي ريشيرش بزاف يظهروا باللي لا موبيليتي هيومان يعني التحرك تاع البشري، التنقل البشري provoque une diffusion du virus dû au frottement. يعني بسبب dû au frottement، بسبب الاحتكاك. وين يكون بزاف التنقل البشري il provoque يعني ينتج انتشار تاع الفيروس بسبب الفروتمون entre les gens يعني الاحتكاك بين البشر. par conséquent النتيجة une augmentation grandement rapide de personnes atteintes يعني زيادة كبيرة وسريعة للأشخاص اللي مصابين atteintes de cette épidémie ولا de cette épidémie. donc épidémie. bon واش قلنا حنايا؟ alors
كما قلنا. ومن بعد سورتو دون لي فيف ليني ايريان، يعني وين لي ليني ايريان يعني وين كاين مطارات، وين كاين اللي كاين فيهم بزاف الناس. الوغ كيفاش كيون اون ريلاسيون افيك لاست، يعني هذو لي ليني هذو عندهم بزاف علاقات مع لاست، يعني مع لاشين، مع الاسترالي، مع لازي. et qui ont aussi des transactions financières اللي عندهم معاملات مالية مع لاشين. en revanche هذه نديرو لوبوزيسيون، يعني بالمقابل l'Australie reste à l'abri، يعني l'Australie راهي ليك في الأمان grâce à sa connectivité faible، parce que l'Australie ما عندهاش اتصالات كبيرة مع لاشين ومع à ce réseau aérien. Donc il est logique qu'elle soit épargnée du virus. يعني لحقنا النتيجة. شفتوا هنا لو ريزونمون كيفاش لحقنا النتيجة، بدينا بديتاي ومن بعد لحقنا بالنتيجة باللي l'Australie راهي ليك épargnée grâce à la connectivité تاعها فابل. حبيت نوريكم انا شويه كلمات هذو مفتاحيه دي موكلي اللي تحتاجوهم بزاف. باردون عندنا واش معناتها ليكسبرسيون توشي دو بلان فو، يعني تضررت بشده، هذه تقدروا تستعملوها مليحه. ايبارني تجنبت، لا بانديمي الوباء العالمي، ليبيديمي هي الوباء. elle s'est stabilisée en Chine يعني استقرت. elle s'est concentrée تمركزت. elle est influencée يعني elle est impactée تأثرت. عندنا هنايا se propager, circuler, augmenter, gagner, se développer, se multiplier, se répandre. هنا حبيت نديرهم لكم en français خاطر بداو شويه يعطاكيو فيا الجماعه تاع انا راني نهضر مع التلميذ، طلب مني هو التلميذ نهضر بالعربيه، انا كنت نهضر اون فرونسي وليت نهضر بالعربيه، دوك ولاو يعطاكيوني يقولوا كي ديري بالعربيه. دونك انتشرت، ديفيزيون يعني انتشار، امبليفيكاسيون. دونك كونتاميناسيون هي بروباغاسيون، انفيكسيون bon la contamination هي العدوى، هي la propagation، infection la contagion la transmission. la mobilité humaine هي التنقل البشري، provoque يعني ينتج يسبب، entraîner inciter agir sur causer déclencher amener à بسبب dû à. le frottement entre les gens، الاحتكاك بين البشر، une augmentation زيادة، personnes atteintes de la Covid، أشخاص المصابين بلا كوفيد. les transactions financières، المعاملات المالية، reste à l'abri بقية في الأمان. sa connectivité faible هي الاتصال ضعيف. نخليكم ونقول لكم سلام.